seterusnya kita sambung dengan soalan yang kedua. Okey, dapat soalan, kita highlight mana soalan yang kita kena buat. Okey, so kat sini, draw the most plausible fluid structure untuk NOF. Okey, pertama, you kena calculate total valence electron. Okey, so total dia adalah 18 elektron. And then you kena draw the skeletal structure. So you kena pilih yang mana akan jadi sebagai central atom. Okay, so central atom adalah nitrogen because dia adalah least electronegative atom. So, and then okay, 18 tolak dengan 4, so ada 14. So distribute elektron pada terminal atom. So tolak dengan 12. So baki akan ada 2. So baru kita letak pada central atom. Now central atom ni tak octet lagi. So macam mana nak octetkan central atom? Sama ada kita share pada fluorine ataupun oksigen. Okay, so kat sini the best fluid structure adalah oksigen atom share dia lone pair with central atom nitrogen. Okay, so macam mana nak tahu the best fluid structure? Awak kena kira formal charge untuk setiap atom. Okay, so kat sini each atom possess lower formal charge ataupun zero formal charge. Okay, seterusnya predict the molecular geometry. So untuk predict molecular geometry berdasarkan kepada fluid structure yang kita draw. So ada 2 bonding pair and 1 lone pair surrounding central atom. Okay, so the electron pair geometry adalah trigonal planar. Jangan lupa, jangan guna BP or LP. Tak ada markah. Okay, so tadi electron pair geometry adalah trigonal planar. So nak tentukan molecular geometry, kita akan buang satu ni. So dia akan jadi bentuk V shape ataupun band. Ataupun you lukis daripada structure V shape tersebut. Okay, seterusnya adalah deduce the polarity of nitrosyl fluoride molecule. So based on you punya molecular geometry V shape ni tadi, okay, so you kena nyatakan NF bond is more polar than NO bond. Okay, so since bond dipole do not cancel each other ataupun resultant dipole moment not equal to 0 ataupun direction bond dipole shown in diagram. And then you nyatakan NOF is polar molecule. Okay, next. Okay, using orbital diagram, describe the hybridization of the central atom in NOF molecule. Okay, so sekarang nak tentukan type of hybridization, kita mesti tentukan dia punya total electron pair. Di mana total electron pair ni adalah sama dengan berapa orbital yang you kena hybrid. So 3 total electron pair, so hybrid orbital also 3. So dia punya type of hybridization adalah sp2. Okay, next kita pergi pada hybridization process. Okay, so sebelum awak buat hybridization process untuk central atom, make sure calculate formal charge supaya awak tahu pada ground state ni valence electron tu berapa bilangan dia. So kat sini formal charge untuk nitrogen adalah kosong. So for nitrogen atom, they have 5 valence electron. Okay, so nak tentukan ada berapa elektron yang kena excite. So kita tengok pada Lewis structure. Okay, they have 2 sigma bond and 1 pi bond. So maksudnya kat sini dia perlukan 3 unpaired elektron. Now, dia dah cukup dah 3 unpaired elektron. So kita tak perlu nak excitekan dia, tapi kita kena salin balik dia punya orbital diagram. Seterusnya, nitrogen at hybridization state, you kena rapatkan 3 orbital, 1 orbital daripada 2s and 2 orbital daripada 2p. So type of hybridization adalah sp2. And satu lagi elektron berada pada 2p unhybridized. Number 4, show and label the overlapping orbital untuk nitrosyl fluoride. Okay, so
sebelum kita nak draw, kita kena tentukan dia punya shape untuk setiap atom. Okay, nitrogen kita hybrid. sp2 adalah bentuk trigonal planar. Oksigen adalah bentuk 2p dumbbell. Fluorine also 2p which is dumbbell. So kita buat dia punya orbital overlapping untuk nitrosyl fluoride. Okay. Maka pertama adalah shape and label of sp2 hybrid orbital. sp2 ni. sp2. And then 2p orbital of oxygen and fluorine. Seterusnya overlapping of sp2 of nitrogen with 2p from oxygen and fluorine and label sigma bond. And last one is overlapping 2p orbital and label pi bond. B. Question 2b, the boiling point of diethyl ether and 1-butanol are 34.5 degrees Celsius and 117 degrees Celsius respectively. Both compounds have a same molecular mass. Explain the difference in their boiling point. Kita tengok pada structure yang pertama adalah 1-butanol. 1-butanol ada OH. So kat sini dia boleh form hydrogen bond. Intermolecular force hydrogen bond. Yang kedua adalah diethyl ether. Oksigen tak bond pada hydrogen, so cannot form hydrogen bond. Tapi apa yang dia boleh form? Dipole-dipole interaction ataupun van der Waals force. Kita tengok pada ayat. Okay, diethyl ether has lower boiling point than 1-butanol because it is a polar molecule and can form weak dipole-dipole interaction or van der Waals force between its molecule. 1-butanol has higher boiling point than diethyl ether because it is a polar molecule and can form strong hydrogen bond between its molecule. Continue question number 2C. Q has a following properties. Q can behave as insulator at low temperature and as conductors at high temperature. Q has comparatively narrow energy gap between the valence band and conduction band. Which of the following best describe material Q, which is metal, non-metal or semiconductor? Give an example of Q. Okay, daripada maklumat yang dibagi, semiconductor, they have a small gap between conduction band and valence band. So the best describe the material Q is semiconductor. So the example is germanium, silicon, tellurium or boron. Okay, so total mark for question number 2 is 15 mark.